ഗൈസ് ഇന്ന് ബാംബു ബോയ്സിന്റെ സ്ട്രീമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ആരെ കാണണം ചാറ്റ് പറ. ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോ ആർക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പറ. ആരെ ആദ്യം കാണണ്ട? എല്ലാവരും MRGയിലെ വക്കീൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ബാംബു ബോയ്സിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെ ആദ്യം വിളിക്കണ്ടേ ചാറ്റ് പറ. ഗ്യാങ് എൻട്രി എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്? ഇല്ല ആദ്യം ഓരോരാളായിട്ട് BGM ഇട്ടിട്ട് കയറ്റാൻ വന്നത്. ഓക്കെ, എന്റെ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ആളെ ഇൻട്രോ ആണ്. ആരെയും ആദ്യം കാണണ്ടേ ചാറ്റ് പറ. കമോൺ സ്പാം. വളിയൂർക്കാട്ടിലെ മൂപ്പൻ മുരുകപ്പ, അതാ എൻ പേര്. ഇത് എന്നാ சாதனோ லைவா? இது என்ன சாதனோ? ராம்போ அது யாரு? ராம்போ யாரு? ராம்போ இல்ல, இங்க மங்கி இருக்கு. மக்கி நக்கி பக்கி முனியாண்டி குஞ்சி, இந்த 5 பேர் ഇവിടെ இருக்கு. ராம்போ யாருன்னு எனக்கு தெரியல. இது என்ன சாதனம்? ராம்போ யாரு? மக்கிനെ വിളിക്കണമാ? മക്കി അല്ലേ? റാംബോ പേരെന്നാ? നക്കിയെ വിളിക്കണമാ? ഓയ് നക്കി, നക്കി ഇങ്ങ വാടാ. ഡേയ് നക്കി ഇങ്ങ വാ. இது என்ன சாதனம்? லைவா? இது என்ன சாதனம்? இது தான் நக்கி, என் பெரிய நண்பர். அடுத்து யாரு? சொல்லு. அடுத்து யாரு? டேய் சாட், நீங்க சொல்லு. அடுத்து யாரு? இங்க நக்கி இருக்கு. நக்கி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அடுத்த யாரு? சேட் சொல்லு. நெக்ஸ்ட் ஆதிலா. அது யாரு? ஆதிலி யாரு? ஓ குஞ்சியா? குஞ்சி. டேய் குஞ்சி இங்க வாடா. குஞ்சி இங்க வாடா. குஞ்சி அன்றி குஞ்சி அன்றி குஞ்சி. டேய் அங்க நோக்கலா. அது என்ன சாதனம்? டேய் இவ்வளோ வாடா. இது என்ன சாதனம்?
W? Ava. എന്നാ സാധനം എന്ന് പറ. என்ன சானோ W? அது என்ன சாதனம் W? என்ன சாதனம்? நிறைய W இருக்குடா. அது என்ன சானோ? டேய் குஞ்சி. அது என்ன சானோ? நெக்ஸ்ட் யாரு அடுத்த யாரு அடுத்த யாரு? சரி சொல்லு அடுத்து என்ன சாமி இது எந்த சானோ? അടുത്ത ആരാ പറയുന്നത്? പോളി എന്ത് ചാനോ? പോളി ജാസി ഓക്കേ ജാസിയാ അത് யாரு ஜாசி யாருடா? பக்கி இருக்கு இது நக்கி இது குஞ்சி இது நக்கி இது பக்கி இருக்கு மக்கி இருக்கு அதுல யாரு பக்கியா மக்கியா? நான் மூப்பன்டா டேய் நான் முருகப்பன் இந்த மூப்பன் நானு. அடுத்து யாரு மக்கியா நக்கியா? சரி நக்கி இங்க இருக்கு பக்கியா மக்கியா? பக்கி இருக்கு மக்கி இருக்கு அது என்ன சானோ? தெரியல அது என்ன சானோ? டேய் யாருடா? ஓகே மக்கிய கூப்பிடுறக்க மக்கி ഇത് എന്നാ ബീജം ഇത് വേണ്ട വേറെ ബീജം വെയിറ്റ് ആ മക്കി ജാസി ഡേയ് മക്കി இங்க வாடா இது என்ன சாதனம்? இதுல யாரு W? சாட் சொல்லு இதுல யாரு W? லீக் ஆயிடுச்சா? என்ன லீக் ஆயிருக்கு முருகையா? இல்ல உள்ளில ஏதாவது உண்டா? கோணோன் இருக்கு ஐயா. டேய் கோணோன் இருக்கு. அடுத்த யாரு? குறித்தோர் கோணோன். சொல்லு சாட் சொல்லு அடுத்த யாரு? അതെന്ത് കുറെ കളർ സാനോ? മഴവില്ല്. என்ன മുരുകയ്യ? നീ എന്ത് വേഷം കെട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ജാസി. എനിക്ക് മഴവില്ല് നിന്നെ വിട്ടു പോകില്ല. വലിയ പുഷ്പം. ഒരു പുഷ്പം. ചിമ്മിനിയാ? വലിയ പുഷ്പം. ഓ ചിമ്മിനിയാ? അടുത്ത ആര്? ചാറ്റ് சொல்லு. ഷമീർ അതെന്നാ സാധനം? അതെന്നത്തെ സാധനം? யாரு? டேய் ஷமீர் யாருடா? ஷமீர் அங்க இந்த ஊர்ல இருக்கில்ல. ஓ பக்கியா நாங்க பக்கி ஒரு நிமிஷம் பீஜம் ஓகே டேய் பக்கி இங்க வாடா டேய் ஒரு நிமிஷம் பக்கி அங்க நில்லு ஒரு நிமிஷம் லேக் ஆயிடுச்சு இங்க ஒண்ணுமே காணாது லேக் என்ன பத்தி முருகையா இந்த நெட் எல்லாம் போச்சுடா நெட்டா ஒரு நிமிஷம் அது என்ன சானோ எனக்கு தெரியாது தம்பி என்ன ஓகே அது எதுக்கு சானோ எனக்கு தெரியல
അവിടെ തോർത്തെടുത്ത് அம்பு இருக்கு. നമുക്ക് ഏதாவது വേട്ടയാട് പണമാ നെറ്റ് പൊടിച്ചോ ചേറ്റ് പോയാ என்ன தம்பி ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല அந்த மாதிரி வெளிய போயிட்டு one sec அழகா மூச்சு இருக்கு. ചാറ്റ് ബഗ് அழகா மூச்சு இருக்கு. ഈ അമ്പ് നമുക്ക് ചാറ്റ് ബഗ് என்னது ஜானோ அதே எனக்கு சானோ. தெரியாது தம்பி என்ன ஜானோ முக்கிக்கு தெரியாது குச்சி அக்காதில. എനിക്കറിയില്ല ചാറ്റ് പോയടാ ചാറ്റ് പോയടാ അവിടെ ചാറ്റ് എനിക്ക് ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് ചാറ്റ് പറയുന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നോക്ക് ഇത് നോക്ക് കാലിയായി காரியாச்சா ആ എന്തോ ബഗ് നെറ്റ് പോയിട്ടില്ല ലൈവ് സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് പക്ഷെ എനിക്ക് ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല അതെന്താ പ്രശ്നം என்னது ஜானா யாரு ചാറ്റ് എടാ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല റീഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടും ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല ലൈവ് ആണോ പക്ഷെ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല ഓൾ ചാറ്റ് ലൈവ് ചാറ്റ് എടുത്തോട്ടെ സ്ട്രീമിലും ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല ബഗ്ഗടാ ബഗ് என்னதா ചേട്ടാ ആർക്കെങ്കിലും ചാറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് മാത്രമാണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത വേറൊരു ഫോൺ എടുത്തേ തോക്കടാ കാലി ചാറ്റടാ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല ഇതില് நான் அப்பவே கஷ்டம் பண்ணா. ഫോൺ വേറെ ഫോൺ വന്ന് ഓക്കെ ചാറ്റ് വന്നു സോറി സോറി ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഓക്കെ ഇത് എന്നാ ചാതനോ யார கூப்பிடுங்க நம்ம ஊர்ல வராது ஏதாவது நடந்துருக்கா யார கூப்பிடுங்க சொல்லிட்டுங்க இது யாரு പിന്നെ இது யார் ஒழுங்கி நடக்குது ஏதாவது ஒழுங்கி நடக்குது எந்த இதுக்கு? എന്ത് മുരുക ஆ? അമ്മി அம்பை? யார் இது எங்க நம்பிச்சு? ഇതൊരു ബഗ്ഗാണ് ഇതൊരു കഷ്ടപ്പെട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടൊരു സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴേക്ക് என்ன என்ன பத்தி? எனக்கு தெரியாது நமக்கு தேன் குடிக்காம போகணுமா one second பச்சி பச்சி ஏதோ கிளி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 giளிgiளிgiളി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 
ഓക്കെ 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 വന്നു 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 ഓക്കെ റെഡി 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 ഓക്കെ ഡേയ് പക്കി ഇങ്ങ വാടാ പക്കി ഡേയ് പക്കി ഡേയ് പക്കി സമാധാനപ്പെടു സമാധാനപ്പെടു ഡേ ഇത് വായിക്കടാ ഡേ ഇനി ഒരാൾ கூட இருக்கு முனியாண்டி நம்ம லீடர்ல ரொம்ப நல்ல பையன் முனியாண்டி முனியாண்டி வேட்டைக்கு போயிருக்கானா நிக்கு முனியாண்டி வேட்டை W ஃபுல் W தெரியாதே
டேய் முனியாண்டி இங்க வாடா முருகப்பா கூப்பிடுங்க டேய் டேய் முனியாண்டி முனியாண்டி இங்க வா யார் முன்னாடி அதுவரை இருக்கு டேய் இங்க வாடா டேய் இங்க வா கொஞ்சம் சேட் வெயிட் பண்ணா ചേട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ആരായിട്ട് പറയണം ചാറ്റ് പറയണം കറക്റ്റ് ഉള്ള പോലെ പറയണം ആരതാണ് ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം പറ ചാറ്റ് പറ சொல்லுங்க தாத்தே சொல்லுங்க சொல்லுங்க നിക്ക് ചോദിക്കട്ടെ ആരാ ബെസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ இந்த கூட்டத்துல பெஸ்ட் யாரு യാര് உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நம்மள வேஷ விதானங்கள் ഷമീർ കൊണ്ടുപോയി മക്കളെന്നാ என்னது டாடா ഞാൻ കൊണ്ട് പോയി പക്കിലാടേടാ എന്റെ പതിലുള്ള റാമ്പോ ராமோ நிக்கடா பக்கி குക്കി അജയ് സാബു താങ്ക് യു 40 റുപ്പീസ് ഷമീർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന രോഹിത് കെ പി താങ്ക് യു 29 സ്കാരി ഗെയിം ലൈവ് ആണ് എടാ റെയ്ഡ് ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് റെയ്ഡ് ഒന്നുമില്ല റൈഡ് നാട്ടിൽ ഇരിക്കില്ല റാംബോ എല്ലാരും റാംബോ പറയുന്നട്ടാ